अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूवर्स, आप ये देख रहे हैं इस वक्त हमारे घर के सहन में महफ़िल मिलाद हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है। और ये महफ़िल मिलाद मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में है। इस महफ़िल मिलाद में आपके लिए सब कुछ शर्तिया नया मौजूद है। यहाँ सब कलाम बिल्कुल नया है। यहाँ आपको हम्द, मनक़बत और नात मुबारक सलाम सुनने को मिलेगा। यहाँ तहत लफ्ज़ पढ़ी हुई चीज़ें मौजूद हैं और उनके साथ उन्हीं तहत लफ्ज़ पढ़ी हुई चीज़ों को सुर में उठाया गया है। यानी आपके लिए दोनों तरह की नेमतें यहाँ दस्तरखान पर मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं महफ़िल में क्या हो रहा है। जी, ये हम शरीफ है हमारे पास कि तुझे मानती तो थी मैं, मगर अब यकीन आया, सभी रास्ते के साथी सदा साथ तू खुदाया। तुझे मानती तो थी मैं, मगर अब यकीन आया, सभी रास्ते के साथी सदा साथ तू खुदाया। हुआ बूंद से बुढ़ापा, बड़ी मंजिलों को मापा, मेरे साथ सिर्फ तू था जहाँ सख्त मोड़ आया। और लगी दिल को चाह तेरी, बड़ी सख्त राह मेरी, मेरे हौसले से वाकिफ़ तूने हर तरफ निभाया। किए दावे ही हमेशा, कभी तोड़ ना लगाया, कहा जब भी माफ़ कर दे तू हमेशा मुस्कुराया। मेरी ज़िंदगी के मालिक, मुझे मौत की घड़ी में इन्हीं रास्तों पे रखना जहाँ जीते जी चलाया। मेरी ज़िंदगी के मालिक, मुझे मौत की घड़ी में इन्हीं रास्तों पे रखना जहाँ जीते जी चलाया। किए दावे ही हमेशा, कभी तोड़ ना लगाया, कहा जब भी माफ़ कर दे तू हमेशा मुस्कुराया। सभी रास्ते के साथी सदा साथ तू खुदाया, सदा साथ तू खुदाया, सदा साथ तू खुदाया। तुझे मानती तो थी लगी दिल को चाह तेरी, बड़ी सख्त राह तेरी, लगी दिल को चाह तेरी, बड़ी सख्त राह से उतरा इनका नाम, रब ने भेजा इससे सलाम, अर्श से उतरा इनका नाम। एक मोहम्मद अर्श फरश पर, रहमत जी सबको आम। एक मोहम्मद अर्श फरश पर, रहमत जिनकी सबको आम। और जिक्र से इनके शहद बनाए, शहद की मक्खी हमें बताए। जिक्र से इनके शहद बनाए, शहद की मक्खी हमें बताए। कड़वे तीखे तीखे लोग कसरत जिक्र से हो जाए राम। और इसमें मोहम्मद दमक रहा है, सदियों से ये चमक रहा है। इसमें मोहम्मद दमक रहा है, सदियों से ये चमक रहा है। जो इस इस्म की माला जप ले, वो कब रहता है गुमनाम। और जिक्र नबी का फैज उठा ले, उनके जिक्र पे खुद को, उनके दर पे खुद को गिरा ले। जिक्र नबी का फैज उठा ले, उनके दर पे खुद को गिरा ले। घर में कब्र में हर मंजिल पर, हर तरफ से है आराम। जिक्र नबी का फैज उठा ले, उनके दर पे खुद को गिरा ले। घर में कब्र में हर मंजिल पर, हर तरफ से है आराम। एक मोहम्मद अर्श व फरश पर, रहमत जिनकी सबको आम। भेजा इनको सलाम, अर्श से उतरा जिनका नाम, अर्श से उतरा। तेरे जया मैनू कोई ना किधरे, मेरे जय तेनू लखां हजार। तेरे जया मैनू कोई ना किधरे, मेरे जय तेनू लखां हजार। के बाद मेरे तेनू कमी न कोई, तेरे बाजों मैं बेकार। ते तेरा विठ पकावण वाले, हैरी उतरन दरिया पार। ते छड़ के पल्ला तेरा सोहणिया, डूब गए कितने अग विचकार।
ਤੇਰਾ ਵਿਰਦ ਪਕਾਵਣ ਵਾਲੇ ਖੈਰੀ ਉਤਰਨ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਡੁੱਬ ਗਏ ਕਿਤਨੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਤੇ ਹੋਸੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਬਦਕਾਰ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਤੇ ਹੋਸੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਬਦਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੌਫ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੌਫ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲਾ ਦੇਵੀ ਆਵਾਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੌਫ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲਾ ਦੇਵੀ ਆਵਾਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਜ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ लब दी तेरा का प्यार तेरा मैं लब दी तेरा तेरे नाम दी माला जप दी तेरा तेरा विरद पकावण वाले खैरी उतरन दरिया पार तेरा विरद पकावण वाले खैरी उतरन दरिया पार छड़ के पल्ला तेरा सोहणिया छड़ के पल्ला तेरा सोहणिया डूब गए कितने अध विचकार आका प्यार तेरा मैं लब दी तेरा का प्यार तेरा मैं लब दी तेरा तेरे नाम दी माला। हमारे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, एक खूबसूरत मनक़बत है जो सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए है। लेकिन मैं इस मनक़बत के सुनाने से पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप सब जो यहाँ मौजूद हैं, मेरी जितनी बहनें बेटियाँ, क्या आप ये समझती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथी इतने ही बेकस थे, ऐसे ही मज़लूम थे, इतने ही बेचारे थे, बेबस थे कि उन्हें यजीदियों ने शहीद कर दिया और उनके अहले बैत को कैदी बना कर ले गए? वल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। सैयदना इमाम आली मकाम और बल्कि आपके साथ वाले भी ये बात जानते थे कि वो किन अजीमुशान बुलंदियों और किन मंजिलों के मुसाफिर बनने के लिए आए हैं। आप जानते ही होंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात अपने खैमे का चिराग बुझा दिया था और आपने अपने अहले बैत समेत सब लोगों को कहा था कि मेरी यजीद की दुश्मनी सिर्फ मुझसे है, उसे सिर्फ मेरा सर दरकार है, आप में से किसी के साथ उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। अगर आप में से कोई वापस जाना चाहे तो ज़रूर चला जाए, मेरी उससे कोई खफगी, कोई नाराज़गी नहीं। और आपको मालूम है, जब खैमे का चिराग दोबारा रोशन किया गया था तो जितने पहले मौजूद थे उतने ही वहाँ बाकी थे, कोई एक शख्स भी अपनी जगह से हिला नहीं था। उसकी वजह यही थी कि वो सब जानते थे कि इमाम आली मकाम किन आला मंजिलों के मुसाफिर बनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, और उन्हें बखूबी इल्म था कि जो इमाम के साथ यहाँ खड़ा रहेगा वो भी इमाम के सदक़े में आला मंजिलों का मुसाफिर बनेगा। और सैयदना इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हैं। और ये भी तो सोचिए कि अगर इस्माइल की एड़ी रगड़ने से ज़मज़म फूटता है तो नन्हे अली असगर की एड़ी रगड़ने से कौसर क्यों ना फूट सकता था। अगर सुल्तान आलम की वो हाथ उठा लेने से बादल घिर आते थे तो इमाम हुसैन के देख लेने से ही आसमान बादलों से भर जाना था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को एक प्याला पानी से सैर करवा सकते हैं, प्यास बुझा सकते हैं, तो ये इमाम अली मकाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही का खून थे। आप भी एक बोतल पानी में अपनी उंगली मुबारक रख देते तो बाखुदा कौसर और सलसबील फूटना शुरू हो जाते। और तो और अगर फ़रात की तरफ देख भी लेते तो फ़रात खुद ना इमाम हुसैन के कदमों से आ लिपटता। लेकिन उसकी वजह थी, और वजह क्या थी कि ताकत होंदियाँ ज़ोर नहीं लाया, मन्नी रब
رضائی، یعنی امام حسین یہ جانتے تھے، امام کو یہ علم تھا وہ آخری چراغ ہیں، رضائے رب کے راستے کا آخری سراغ ہیں، اگر وہ آج ہٹ گئے تو کون ڈٹ سکے گا پھر، اگر وہ آج ہٹ گئے تو کون ڈٹ سکے گا پھر، اور جو حق پہ ہے ڈٹا رہے حسین کا پیغام ہے۔ امام علی مقام جو اپنے ساری اہل بیت کے ساتھ وہاں شہید ہوئے اور کربلا میں قیدی بنائے گئے تو باخدا بے بس، مظلوم، بے کس یا بیچارے نہیں تھے، اللہ کی رضا کو جانتے تھے اور اللہ کی مانتے ہوئے اللہ کی رضا پر جان آفریں کے سپرد کی۔ ہاں، جو خاص بات آپ کو بتا گئے وہ یہ تھی کہ اگر سر بھی کٹ جائے تو سجدہ نہیں چھوڑنا۔ امام حسین آپ سے صرف دیگوں، چاولوں، نیازوں کے تقاضے میں نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے کٹے ہوئے سر اور ان کے شہدائے کرام اور ان کے اہل بیت کا اکرام فرمائیں، اور اس اکرام کا سب سے بڑا عملی ثبوت یہ ہے کہ آپ زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑیں۔ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی جو خوبصورت منقبت یہاں ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، وہ منقبت ہے جی: حسین تو امین ہے، حسین کا ہے آسماں، حسین کی زمین ہے، حسین تو امین ہے، حسین کا ہے آسماں، حسین کی زمین ہے پیاس میں رضا کوئی، حسین کو یقین ہے، رضائے رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، اگر وہ صرف دیکھ لے افق سے لے شفق تلک، ہزار بدلیاں اٹھیں، ہے پیاس میں رضا کوئی، حسین کو یقین ہے۔ تو امین ہے حسین تو امین ہے، حسین تو امین ہے، رضا رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، رضا رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، حسین کا ہے آسماں، حسین کی زمین ہے، حسین تو امین ہے، حسین کی زمین ہے، حسین تو امین ہے، حسین تو امین ہے، رضائے رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، رضائے رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، حسین کا ہے آسماں، حسین کی زمین ہے، حسین تو امین ہے، حسین کی زمین ہے پیاس میں رضا کوئی، حسین کو یقین ہے، رضا رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، رضا رب کی جبین ہے، حسین کی دیکھ لے اگر وہ صرف دیکھ لے افق سے لے شفق تلک، ہزار بدلیاں اٹھیں، افق سے لے شفق تلک، ہزار بدلیاں اٹھیں، ہے پیاس میں رضا کوئی، حسین کو یقین ہے، رضا رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، رضا رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، حسین کی جبین ہے، حسین کی جبین ہے، فرات کی وسلم دائما ابدا على حبيب
بك خير الخلق كلهم لاقا قرآن میں آتا ہے بس اس بات کی خاطر تمہارا رب تمہاری مسکراہٹ دیکھنا چاہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رخ انور منور ہوتا ہے جب ایک تبسم سے زمانہ بھی ٹھہر کر پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہے یا اکرم الخلق مالی من اولوذ به سوا کا عند حلول الحادث العمامی تمہاری دید دھڑکن تھام لے سانسیں ٹھہر جائیں فدا تم پہ غلاموں کی ہو جانے دیکھنا چاہے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جی ویورز، سلام کے بعد بس مختصر سی دعا تھی، پھر لنگر شریف تھا، مغرب کی نماز تھی اور ایک خوبصورت محفل اختتام کو پہنچی۔ آپ ضرور ہمیں کمنٹس کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ضرور ہمیں بتائیے گا کہ ہماری محفل آپ کو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔